দেখি বিহাইকে ফোন লাগে তখনই কইলে বিহাই চলে আসছি ও শালা তখনই থেকে আসে না কেন কতদূর এলে বিহাই হ্যাঁ বে চলো না রাস্তা যাই চলে আসছি ঠিক আছে বিহাই আসো তাহলে দেখি বিহাইটা তো আর লাগছে চলে এলো নাকি সালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আসো বিহাই বসো হ্যাঁ তো বিহাই তোমরা তো নাস্তা পানি করতে মানা করেছো আমি কিচ্ছু করিনি গো नाश्ता पानी बात हो भी है जे काम में ऐसे वो काम करो पार्ट में काम काज আছে रिश्ता को भोए जले একবার তো नाश्ता ही नाश्ता जावा सला ही থাকে नाश्ता हो गया तो भैया जाओ जाके दादा जी लगी হ্যাঁ फटाफट काम करने